ଅଇଲାଭାଟି ଗାଁର ଅତିଚନ୍ଦ୍ର ଥନାପତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ ଥନାପତି 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ବେଲପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପଙ୍କଜିନୀ। ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ପଙ୍କଜିନୀ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ 23 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜି ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ବେଲପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ খুব অসন্তোষ প্রকাশ করা সহিত হোহাল্লা করে। অন্যপটে ঘটনাকে চপাই দেওয়া অস্ত্রোপচার করা ডাক্তার পঙ্কজিনী পরিবার 25,000 টঙ্কা দেইথিবা অভিযোগ করেছেন পঙ্কজিনী শ্বশুর। তেবে ঘটনা ঘটিবা পরে ডাক্তার ব্রহ্মানন্দ ষড়ঙ্গী বেলপড়ারু ফেরার হয়ে যাইথিবা জনা পড়িছে। डेलीवरी हेतिला आज्ञा बेलपड़ा ने बुला वाले कहले आज्ञा इंजेक्शन रे सब बेहोश जिचे किछि को हम गारंटी दे नि पारू बोले आज्ञा लास्ट एटा आप केन डॉक्टर ले काना हला आज्ञा सोडंगे रे सब इटा अभी नॉर्मल अपेक्षा के देखले आज्ञा डॉक्टर रो भूल अछि। केन डॉक्टर सोडंगी डॉक्टर बेलपड़ा पहला टाइम रे तो तार गुटे झिया हला 60-70 टका ती काम पटी जिचे आज्ञा बोले इठी 10,000-20,000 लागबा मोर बह तो नहीं पहुंची रिछन से माने कहले जे टका 20-25,000 ना बाबू आ तार व्यवस्था पछे करमु रिछन तो नहीं जा केस पत्र के नहीं चाहबा लागे मु गरीब लोग आ जा केस पत्र के भी चाहबा लागे मु नहीं चाहा केस के लड़ले भी मोर बह नहीं फिरे बनी ले देला ये सड़ंगी के फोन फान करले आरो एटा रविंद्र दिसे सर को तो देह भल ना बोल से मत सकाळ 7 रे कहला मो देह भल ना मु टिके जाउची कहला सेतेले मुझे मृत्यु घटना जानी नी कि से जानी भगवान जाने तापर मुझे कहली ठीक अच्छे कहली आप जाऊँ बोले जातु।